오늘 여러분들과 함께 말씀을 나눌 말씀은요. La palabra que el día de hoy quisiera proclamarles el día de hoy junto con ustedes 마지막 때 교회와 공동체가 견딜 수 있는 힘이 무엇일까? es cuál es la fuerza que sostiene la iglesia y a la comunidad en los últimos tiempos. 이 말씀을 나누길 원합니다. Quiero compartir este tema con ustedes. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 지금은 진짜 마지막 때거든요. Porque realmente actualmente son verdaderos últimos tiempos. 아멘. Amén. 또 우리 교회는 마지막 때를 견디고자 힘쓰고 또 기름 부은 교회이기도 합니다. Y porque tanto nuestra iglesia tiene esa unción y tiene ese llamamiento a ser permanecidos en los últimos tiempos. 그리고 가장 작은 교회는 우리 자신이기도 Y 합니다. como la iglesia más pequeña es nosotros. 아멘. Amén. 그래서 마지막 때를 지나고 있는 지금 이 시점에서 Por lo cual en estos tiempos en los que estamos pasando los últimos tiempos, 가장 작은 교회인 내가 견딜 수 있는 힘은 무엇일까? yo siendo la pequeña iglesia, ¿cuál sería la fuerza para yo mantenerme y permanecer en esos últimos tiempos? 내가 함께하고 있는 공동체가 견딜 힘은 어디에 있을까? ¿Y dónde es la fuerza que va a sostener a la comunidad en estos últimos tiempos? 이 말씀을 나누길 원해요. Quiero compartir este tema con ustedes. 마지막 때에 하나님께서 찾으시는 교회가 어떤 교회라고 하셨습니까? ¿Qué tipo de iglesia Dios busca en los últimos tiempos? 초대교회. Una iglesia primitiva, 맞죠? ¿verdad? 그래서 옛날부터 초대교회로 돌아가자라는 그 구호를 많이 외쳤어요. Y es por eso que hasta en tiempos antiguos lo que más se gritaba era volvamos a la iglesia primitiva. 초대교회는 어떤 일들이 En la 있었을까요? iglesia primitiva, ¿qué tipo de obras y trabajos había? 예수 그리스도를 믿는다는 이유로 미움을 받았다는 거예요. La principal era de que por creer en Jesús estaban siendo aborrecidos. 마태복음 24장의 말씀처럼 Así como viene la palabra de Mateo 24, 아버지가 아들을, el padre a su hijo 어머니가 딸을, y la hija y la madre a su hija 며느리가 시어머니를 y la nuera hacia su suegra. 서로 고발하고 핍박한다고 Se 했어요. acusan mutuamente y se persiguen mutuamente. 아멘. Amén. 지금 이 시대에도 일어나고 있는 일들입니다. Y estas son cosas y hechos que actualmente, mundialmente está sucediendo. 멕시코는 아닌 것 같아요. Pero en México todavía no está pasando eso. 왜냐하면 Porque 부흥의 땅이기 때문에. es una tierra llamada a ser una tierra de avivamiento. 아멘. Amén. 그러나 이 땅을 벗어난 다른 나라들을 바라보면 이 Sí. 시대를 걸어가고 있다는 것입니다. Sin embargo, nosotros fuera de esta tierra llamada México, si vemos y observamos a otras naciones y países, es un hecho y acontecimiento que está pasando actualmente. 아멘. Amén. 그렇게 초대 교회가 핍박과 환란과 미움을 받고 서로를 고발하는 시대였지만 Entonces, en la iglesia primitiva era donde había acusaciones, tribulaciones y críticas. En esos tiempos ellos estaban viviendo. 우리가 좀 전에 읽은 말씀처럼 Pero así como el versículo como estuvimos leyendo hace poco, 교회 안에서는 행복했어요. dentro de la iglesia, a pesar de toda esa situación externa, dentro de la iglesia había alegría. 교회 안에서는 부족함이 없었어요. Que dentro de la iglesia nada les hacía falta. 어떻게 그럴 수 있을까요? ¿Cómo pudo lograr a esa condición? 교회에 함께 모인 공동체가 한 마음 한 뜻이 되었다고 말해요. Porque así la comunidad y la iglesia llegaron a ser un mismo sentir, unánimes en un mismo corazón. 그래서 자기의 것을 자기의 것이라고 여기지 않고 부족한 자들에게 자기의 것을 나누었습니다. Y es por eso que se menciona que entre las cosas que ellos tenían se repartían uno al otro. 그래서 성경을 읽어보면 Y si vemos nosotros, damos lectura a la 그 Biblia, 교회 공동체 안에는 가난한 자가 없었다라고 말합니다. se menciona que dentro de esa comunidad no había algún pobre o necesitado. 세상에서는 핍박과 환란과 미움이지만 Mientras en el mundo había acusaciones, tribulaciones y persecuciones. 교회 안에서는 행복과 기쁨과 사랑이 넘쳤다. Pero dentro de la iglesia había gozo y alegría y eso era lo que abundaba dentro de la iglesia. 아멘. Amén. 우리가 밖에서 어떤 일이 있어도 교회 안에서는 이렇듯 행복하잖아요. Por de esta manera, al igual que nosotros actualmente, si vamos afuera, a comparación de afuera, al estar en la iglesia, somos felices. 그래서 우리가 예배가 끝나도 집에를 안 가요. Y es por eso que terminando el culto y el servicio no queremos irnos a nuestras casas. 이곳에 있는 것이 행복하기에. Porque es una alegría el estar aquí.
아멘. Amén. 이것이 마지막 때에 찾으시는 공동체의 모습입니다. Y esa es la forma e imagen que Dios busca en las iglesias en los últimos tiempos. 아멘. Amén. 그런데 우리가 이 공동체를 벗어나서 우리의 삶의 영역에 들어가면 Pero entonces nosotros fuera de nuestra comunidad de la fe, cuando vamos a nuestro diario vivir, 우리의 삶은 그때부터 또 어렵습니다. desde ese momento cuando nos salimos de este lugar, empiezan las dificultades en la vida a suceder. 교회 공동체 안에서는 행복하고 건강할진데 A pesar de que dentro de la iglesia, la comunidad y la iglesia es saludable, es gozosa, 우리의 가장 작은 단위인 내 교회에서는 en nosotros que somos llamados a ser la más pequeña iglesia, 고난과 어려움과 핍박들이 있다는 것입니다. al salir de este lugar hay persecuciones, hay tribulaciones que estamos pasando. Amén. Amén. 그렇죠? Es verdad 그래서 esto? 삶이 녹록지 않다. Y es por eso que uno llega a decir la vida no es fácil. 삶이 쉽지가 않아요. La vida no es así de sencilla. 고백하잖아요. Uno confiesa esto, ¿verdad? 아멘. 아멘. 마지막 때가 되면 Cuando lleguen más cerca los últimos tiempos, 지금보다 상상할 수 없는 수준의 아픔과 고통이 있을지도 habrá 몰라요. un dolor y sufrimiento mayor a la que nunca nos hemos imaginado al presente del día de hoy. 그래서 우리 교회가 Y es por eso que nuestra 우리 iglesia, 자신들의 교회가 nosotros siendo la iglesia, 마지막 때를 향해 가고 있는 이 시대에 무엇을 준비해야 할까? en estos tiempos que estamos caminando a los acontecimientos de los últimos tiempos, entonces, ¿qué debemos de nosotros prepararnos? 여러분의 심장에 붙들기 원합니다. Quiero que esto ustedes sostengan de corazón. 아멘. Amén. 자, 그럼 말씀을 한번 보겠습니다. Entonces veamos la palabra. 어떻게 마지막 때의 이 초대 교회가 이런 힘을 가질 수 있었을까? La pregunta es, ¿cómo la iglesia primitiva tuvo la fuerza y el poder de poder permanecer y mantenerse? 사도행전 2장 42절, 사도행전 4장 31절 말씀입니다. Leamos en Hechos 2:42 y Hechos 4:31. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos en una sola voz y dice: 시작. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados también todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. 아멘. 초대 아멘. 교회가 가지고 있는 힘이 무엇일까요? ¿Cuál fue la fuerza que tuvo la iglesia primitiva? 핍박과 어려움과 고난을 이겨낼 수 있는 힘이 무엇일까요? ¿Cuál fue la fuerza para poder vencer persecución y acusaciones? 오로지 Tan solo 기도하기를 힘쓰니라. dice, se esforzaron en la oración. 아멘. Amén. 또 하나가 있어요. Hay una cosa más. 오로지 기도하기를 힘쓰고 이들이 힘을 다해 하나님 앞에 기도할 때 성령의 충만함이 이들에게 내려왔다는 Que 것입니다. cuando ellos se esforzaban en la oración, entonces dice en su palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo. 사도의 가르침을 받고 내 것이라 주장하지 않고 서로의 떡을 뗄 수 있는 힘. Es decir, es ante las enseñanzas, mientras perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la fuerza y la motivación que los llevaban al partimiento del pan. 누군가가 나를 미워할 때 그 미움을 악으로 갚지 않고 견딜 수 있는 힘. Que cuando alguien me hace el mal, yo lo que devuelvo es el bien. Esa fuerza y esa perseverancia. 서로를 고발하고 죽이려고 할 때 그들을 악으로 갚지 않고 선으로 행할 수 있는 힘. Esa fuerza y poder, mientras que te acusan y te persigan, tú los devuelves con bien. Esa fuerza y poder. 이 힘은 Esta fuerza, 우리로는 할 수 없는 일입니다. con nuestro poder no se puede hacerse. 우리로서는 Porque si fuéramos nosotros, 내 것을 내 것이라 주장하는 욕심이 있습니다. tengo en mí la codicia que ante las cosas que son mías, las quiero poseer como mías. 다른 사람이 굶어 죽어가고 핍박을 받고 있을 때 Mientras otros están muriendo de hambre o se están en medio de una situación de persecución, 나를 사랑하는 마음이 내가 더 크기 때문에 그들을 바라보지 않습니다. yo no puedo poner atención a ellos, no me puedo preocupar por ellos porque es más grande mi codicia al verme a mí mismo. 내가 양심에 있어 조금은 나눌 수 있지만 전 재산을 팔아 없는 자들에게 나눌 수 있는 힘은 없습니다. Tal vez por conciencia puedes compartirles un poco de lo que tienes, pero no tienes la fuerza suficiente para entregarlo todo por aquel necesitado. 그러나 마지막 때 초대 교회는 Sin embargo, la iglesia primitiva, 자기 것이라 하지 아니하고 ellos se negaron a las cosas, se negaron ante sus propias 나눌 수 cosas 있었던 것은 y pudieron compartir. 오로지 기도하기를 힘쓰니라. Y todo esto fue posible porque se esforzaban en la oración. 아멘. Amén.
기도할 때 어떤 일이 벌어질까요? Entonces la pregunta es, cuando uno ora, ¿qué tipo de poder y fuerza sucede? 성령의 충만함을 받는다고 기록되어 있습니다. Dice en su palabra, llenos del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo. 어떻게 기도할 때 성령의 충만함을 받을 수 있습니까? ¿Cómo es que por medio de la oración podemos recibir la llenura del Espíritu Santo? 성경이 분명하게 기록되어 있어요. En la Biblia claramente lo registra. 예수님에게 제자들이 이렇게 질문합니다. Porque ante Jesús los discípulos le preguntan, 예수님, Jesús, 세례 요한의 제자들에게 세례 요한이 기도하는 것을 가르쳐 줍니다. el Juan el Bautista le enseña a sus discípulos cómo orar. 우리에게도 Entonces a nosotros 어떻게 también, 기도해야 할지 좀 가르쳐 주십시오. enséñanos cómo debemos de orar. 제자들이 Los discípulos 예수님에게 요청했어요. le piden esto a Jesús. 예수님이 제자들에게 기도를 가르쳐 주셨어요. Y Jesús les enseñó cómo deben de orar. 어떻게 가르쳐 주셨습니까? ¿Cómo fue la oración? 하늘에 계신 아버지여. Padre nuestro. 여러분들이 잘 알고 있는 예수님이 가르치신 기도가 있다는 거예요. Hay una oración que todos conocemos muy bien, el Padre nuestro. 그런데 거기서 멈추지 않았어요. Pero no se terminó o se acabó con esto. 누가복음 11장 13절 말씀을 쭉 보시면 Si ustedes leen la palabra de Lucas 11 del 13 en 우리가 adelante, 이해할 수 없는 말을 예수님께서 하고 계세요. Jesús empieza a mencionar unas palabras que es muy difícil de nosotros entender. 누가복음 11장 13절 말씀입니다. Que viene en Lucas 11:13. 너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐. a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a lo que les pida. 이 말씀 이해가 되십니까? ¿Ustedes entienden esta palabra? 하나님 앞에 여러분들이 간구하고 기도하고 있는 것들이 무엇입니까? ¿Cuáles son las cosas que ustedes le están pidiendo, le están solicitando a Dios? 여러분의 필요와 여러분의 충족을 위해서 기도하고 있다는 거예요. Estamos orando normalmente a las cosas que necesitamos y a las cosas que necesitamos ser llenados. 아마도 세례 요한의 제자들도 그랬을 것이고 Y a lo mejor también tanto Juan el Bautista junto con sus 예수님의 discípulos 제자들도 우리도 역시 하나님 앞에 필요를 구했다는 거예요. y tanto los discípulos de Jesús le pedían una necesidad que ellos sentían. 그러면 예수님께서는 Pero entonces Jesús, 하물며 하늘에 계신 너희 아버지가 너희의 간구한 모든 것을 주지 않겠느냐라고 말할 수 있다는 거예요. pudo decirles, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 그런데 예수님께서는 Pero 그렇게 Jesús 말씀하지 않았어요. no lo dijo tan solo así. 너희에게 성령을 주시지 않겠느냐. Dice, enfatizando, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. 기도는 La oración 하나님의 영이신 성령님을 우리와 교통하는 거예요. es una comunicación con el Espíritu de Dios con nosotros. 기도는 La oración 하나님과 내가 교제하는 거예요. es poder convivir con Dios. 근데 하나님은 영이시단 말이에요. Pero Dios es un espíritu 하나님은 보이지 않아요. y Dios no lo podemos ver con 영적인 nuestros 존재예요. ojos naturales, sino es una existencia espiritual. 근데 우리가 어떻게 하나님과 교제할 수 있습니까? Pero entonces la pregunta es, con alguien espiritual, ¿cómo nosotros podemos convivir y tener una comunión con 그래서 él? 기도를 할 때 Y es por eso que cuando uno ora, 우리 안에 계신 영과 성령님께서 우리 안에서 영을 움직이게 해주신다는 거예요. cuando uno ora, es el Espíritu Santo moviéndose y activándose, haciendo mover a nuestro espíritu. 아멘. Amén. 우리는 Nosotros, 육체를 입고 있지만 a pesar de que estamos vestidos en una carne, 영적인 존재인 거예요. somos una existencia espiritual nosotros también. 아멘. Amén. 내가 영적인 존재인 것을 인식을 못한다면 Pero si uno primeramente no sabe y reconoce que es una existencia 우리는 내 espiritual, 열심으로 살 수밖에 없어요. entonces viviremos enfocados en vivir con nuestras propias fuerzas y trabaja duro en 내 esta vida. 노력으로 살아낼 수밖에 없어요. Y uno se enfoca en trabajar duro en esta vida. 그럼 내가 영적인 존재인 것을 어떻게 알겠습니까? Pero la pregunta entonces es, ¿cómo podemos saber que nosotros somos una existencia espiritual? 성령이 우리 안에 내주하셔서 Desde el momento que el Espíritu Santo mora en nosotros, 내 영을 깨울 때만 내 영이 깨어나서 와
하나님이 살아 계시는구나. Es cuando el Espíritu Santo puede despertar a mi espíritu y uno puede entonces activar y decir, realmente Dios está vivo. 깨달을 수 있는 거예요. Es cuando llega la revelación a tu vida. 기도를 한다면 Entonces, si uno ora, 우리 안에 성령님께서 움직이신다는 거예요. el Espíritu Santo que se encuentra morando en nosotros lo que hace es moverse dentro de nosotros. 아멘. Amén. 우리 안에 계신 성령님께서 Entonces, el Espíritu Santo, quien se encuentra dentro de nosotros, 내 영혼을 자라나게 하신다는 거예요. Él hace que pueda crecer nuestro alma. 아멘. Amén. 그래서 우리가 어떤 신앙생활로 말씀 읽고 기도하고 아니 말씀 읽고 예배드리는 모든 것 중에 기도가 가장 힘든 거예요. Entonces, en nuestra vida de fe y de evangelio, de entre las cosas que hacemos, adorarle, alabarle y leer de su palabra, la oración es esencial. 기도는 Porque la oración 영적인 운동을 하기 때문에 그래요. hace un ejercicio espiritual. 아멘. Amén. 그래서 기도할 때 Entonces, cuando uno ora, 우리의 영이 깨어나고 nuestro espíritu despierta 우리의 영혼이 자라나기 때문에 y nuestro alma crece. 이제는 내 삶을 내가 아니고 Para- 하나님의 능력으로 변화시킬 수 있는 Para 거예요. que cuando haya este incremento, ya no soy yo por mi vida, sino es Dios en medio de mi vida. 마지막 때에 성도들이 오로지 기도에 힘쓰니라. Entonces, en los últimos tiempos, al igual que con esta iglesia, se esforzaban en la oración. 이들이 기도를 통해서 Por medio de la oración de ellos, 자신의 힘과 능력으로 성도들을 서로 사랑하는 것이 아니요 no se amaba mutuamente con sus fuerzas o con la manera que uno puede amar a alguien, 기도라는 통로를 통해서 내 영혼이 강건함으로 이들을 사랑하고 베풀 수 있었던 sino 거예요. todo fue la raíz, la oración que los llevaron a fortalecer, crecer el alma y su espíritu para llegar a amar a los santos de la iglesia. 아멘. Amén. 여러분이 기도를 한다면 Entonces, es decir, si ustedes oran, 성령을 주시지 아니하겠느냐? dice y pregunta a Dios, ¿no será entonces quien les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 여러분이 하나님을 사랑하기를 원한다면 Si ustedes realmente quieren amar a Dios, 우리의 노력으로 사랑할 수 없어요. no podemos amarlo con nuestra propia fuerza y poder. 그러나 성령님이 우리 안에서 역사하신다면 Pero sin embargo, si es el Espíritu Santo obrando más en nosotros, 내 욕심을 내려놓고 내 욕망을 내려놓고 하나님을 사랑하는 마음을 주실 수 será 있다는 la 거예요. fuerza y el poder para desechar y abandonar mi codicia, mi ego, para que pongamos en primero el amor a Dios. 아멘. Amén. 우리가 기도를 통해서 성령의 충만함을 받는다면 Es decir, si por medio de la oración somos llenos del Espíritu Santo, 십자가를 볼 때 cuando veamos la cruz, 예수 그리스도의 사랑을 더 깨달아갈 수 있는 거예요. uno puede tener más entendimiento y revelación del amor de Dios. 기도를 통해 우리의 성령을 충만함을 채운다면 Con la oración, si no somos llenos del Espíritu Santo, 이 땅의 소망이 아니요 하늘의 소망을 두고 살아갈 수 있는 힘을 받을 수 entonces 있다는 거예요. recibimos la fuerza para no tener esperanza en nuestro diario vivir en esta tierra, sino en el cielo. 아멘. Amén. 기도는 La oración, 성도에게 있어서 반드시 해야 할 의무입니다. como santos de la iglesia, es un deber indispensable que hacer. 기도는 La oración, 우리 안에 성령님을 통해서 하나님을 바라볼 수 있게 하기 때문에 그래요. la oración hace que por medio de nuestro espíritu podamos verlo a Él. 기도 없이 신앙생활을 한다는 것은 Que uno lleve una vida de evangelio sin la oración, 어쩌면 tal vez, 내 힘으로 하나님을 믿고 있는지 모릅니다. entonces esa fe es mantenida con las propias fuerzas de uno. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Porque Jesús ha dicho 사람으로는 할 수 없으나 que el hombre no puede, 하나님의 신으로는 무엇이든지 가능한다 pero con 말했어요. la divinidad de Dios todo es posible. 아멘. Amén. 부자 청년이 Un joven rico 내가 어떻게 예수님을 따를 수 있겠습니까? pregunta, ¿cómo yo puedo hacer para seguirte? 예수님께서 이렇게 Y 말씀하셨어요. Jesús le dijo, 네가 가지고 있는 것을 가난한 자에게 나눠주고 나를 따르라. todo lo que tú tienes, repártelo y sígueme. 근데 그 청년은 가진 게 너무 많아서 Pero este joven, porque tenía tantas cosas, 이것을 나눠준다는 게 너무 아까운 거예요. para él era un desperdicio el poder compartir de lo que tenía. 그래서 돌아서서 예수님을 따르지 않았어요. Y es por eso que se dio la vuelta y prefirió no seguir a Jesús. 그래서 예수님께서 이렇게 말해요. Y Jesús le dice, 부자가 천국에 들어가는 것은 el que entre un rico al cielo 낙타가 바늘기로 가는 것보다 es más difícil que un camello entre por la aguja.
그럼 어떻게 천국에 들어갈 수 있겠습니까? Pero entonces se preguntan, ¿cómo podemos hacer para entrar al 어떻게 cielo? 우리에게 이 욕심을 버리고 하나님의 나라를 따를 수 있겠습니까? Es decir, ¿qué podemos hacer para desechar esta codicia, para poder seguirte, Señor? 너희의 힘과 노력으로는 할 수 없어. Eso no se puede con tus fuerzas ni con tu poder. 그러나 하나님의 영, Sin embargo, el Espíritu de 성령이 Dios, 너희 안에 계신다면 si el Espíritu Santo se encuentra dentro 그 de ustedes, 능력으로는 할 수 있어. con ese poder es posible. 약속하고 말씀하셨다는 거예요. Esa fue la promesa. 아멘. Amén. 우리가 Nosotros 하나님을 사랑하고 amamos a Dios 예수 그리스도를 더 알기를 원한다면 y queremos conocer más de Jesucristo. 이 땅의 것을 내려놓고 Para eso debemos de dejar las 하늘의 cosas 것을 terrenales 소망하기를 원한다면 y para tener esperanza en las cosas del cielo, 성령의 능력이 아니고서는 si no es por el poder de su Espíritu, 기도의 능력이 아니고서는 si no es por el poder de su oración, 할 수 없느니라. es imposible. 이것이 예수님의 말씀이라는 거예요. Estas fueron las palabras de Jesús. Amén. Amén. 그러면 우리가 성령의 충만함으로 이렇게 살아가기를 원할진데 어떻게 기도해야 되겠습니까? Pero entonces nuestro deseo ahora es ser llenos del Espíritu Santo para vivir de esta manera. Pero entonces específicamente, ¿qué hay que hacer? 가장 먼저 Lo más primero, 믿음을 가지고 기도해야 돼요. tienen que orar con fe. 히브리서 11장 6절 말씀을 한번 읽겠습니다. Leamos juntos en una sola voz Hebreos 11:6, 예레미야 29장 말씀도 읽겠습니다. al igual que Jeremías 29:11. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. 우리가 기도할 때는 Cuando nosotros oremos, 믿음으로 기도해야 돼요. necesitamos orar con fe. 어떤 믿음이겠습니까? ¿Qué tipo de fe es esta la que se habla? 하늘의 천부 아버지께서 내 기도를 듣고 계신다. Que el Padre Celestial está escuchando mis oraciones. 아멘. Amén. 하나님께서는 내 기도를 응답하실 거야. Que Dios, Él escuchará y responderá a mis oraciones. 이 믿음이 있어야 돼요. Debemos de tener de esta fe. 근데 여러분들 기도할 때 Pero cuando ustedes oran, 내가 하나님 앞에 기도해 놓고도 a pesar de que yo le oré a Dios, 설마 내 기도가 이루어지겠어? se pregunta uno, ¿realmente sucederá lo que yo le estoy pidiendo? 자기의 기도를 의심한다는 Es 거예요. decir, empieza uno a dudar de sus propias oraciones. 이게 예수님의 제자들도 그랬어요. Y esto fue la forma tanto de los discípulos de Jesús. 베드로가 감옥에 갇혀 있을 때 Cuando Pedro estaba encarcelado, 천사가 툭툭 차면서 옷 입어. vino el ángel, el mensajero de Dios, y le toca y le dice, vístete 내가 날 따라와. y sígueme. 그래서 그 감옥에서 건져내어서 제자들이 있는 곳으로 보냈어요. Entonces, sacado de la cárcel, se lo guió ante los otros discípulos. 그런데 교회가 이 베드로가 풀려나기를 간절히 기도하고 있었을 Pero la 때 iglesia, como estuvieron esperando en oración a que Pedro pudiera salir de la cárcel, 베드로가 똑똑똑똑 entonces Pedro lo que hace es tocarles la puerta. 어떤 여자 성도분이 나왔어요. Entonces salió un santo de la iglesia, una mujer, 베드로를 보고 y vio a Pedro 깜짝 놀란 거예요. y se asustó y se sorprendió. 그래서 뒤돌아서서 Entonces se dio vuelta para 제자들에게 막 atrás 뛰어갑니다. y se acerca y corre hacia los demás 베드로가 discípulos 돌아왔어요. y les dice, ha vuelto Pedro. 베드로가 돌아왔어요. Pedro ha vuelto. 베드로를 풀리게 하여 주시옵소서, 풀려 주시옵소서. 그들이 뭐라고 기도했는지 말했는지 알아요? Y ellos, quienes estuvieron orando todo ese tiempo a que Pedro saliera, a que Pedro fuera rescatado, ¿saben cuál fue la reacción de ellos? 네가 헛것을 보는도다. Estás viendo cosa extraña. 자신들이 기도해 놓고도 A pesar de que ellos oraron, 베드로가 풀려날 걸 믿지 않았다는 거. no creyeron que Pedro realmente pudiera haber salido de la 이것이 우리의 cárcel. 모습이에요. Y esa es nuestra verdadera forma. 맞지 않습니까? ¿No es así? 내가 하나님 앞에 열심히 기도하지만 A pesar de que yo me esfuerzo tanto fervientemente en la oración 이 delante de 기도가 Dios, 반드시 응답될 거라는 것을 미처 믿지 못하는 pero 거예요. realmente uno no llega a creer de sus propias oraciones fervientes. 왜 못 믿습니까? Pero ¿por qué uno no puede creer sus propias oraciones? 하나님이 나 같은 사람의 기도를 듣겠어? Porque está la pregunta, ¿Dios escuchará la oración de alguien como yo?
좀 더 믿음 있고 경건한 사람의 기도를 들으시겠지. Realmente yo creo que Dios escuchará mejor a una persona más santa y más espiritual. 우리가 들음으로 지식이 있어 기도하지만 Nosotros porque hemos escuchado y aprendido, por ende oramos. 믿음 없이 기도하고 있다는 거. Pero la realidad es de que estamos orando sin fe. 아멘. Amén. 여러분 기억하세요. Así que recuerden esto. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 하신 말씀이 있어요. Que hay una palabra que Dios ha dicho al momento de descender a esta tierra. 나는 Que yo 의인을 부르러 온 것이 no 아니요 vine a llamar a justos, 죄인을 부르러 sino 왔다. vine a llamar a los pecadores. 아멘. 아멘. 예수님이 이 땅에 오신 것은 El que Jesús haya venido a esta tierra, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 것은 la razón por la que Jesús murió crucificado en la 누구를 cruz, 위해서 왔냐면 ¿por quién vino Él? 저와 여러분 같은 사람을 위해서 오신 Por 거예요. mí y por ustedes, personas como 아멘. nosotros. Amén. 죄인 한 사람이 회개할 때 Entonces, si un pecador se arrepiente, 천국에서 잔치가 벌어진대요. en los cielos sucede una celebración. 하나님의 눈과 귀는 Entonces, los ojos y los oídos de Dios, 누구에게 열려 있냐면 ¿en dónde están atentos? 나와 여러분 같은 사람에게 En 열려 mí y en 있어요. ustedes. 아멘. Amén. 여러분이 그런 하나님을 바라보시고 하나님이 그런 사랑하는 자녀를 바라보고 있으실진데 Entonces, si Dios es alguien que permanece hasta el día de hoy poniendo sus ojos y oídos atentos a nosotros, 나와 여러분의 기도를 안 들으시겠습니까? entonces la pregunta es, ¿no será entonces Dios escuchando lo que le pedimos? 아니에요. 죄인 한 사람이 회개할 때 하늘에서 천국 잔치를 벌인 것처럼 Así como en el cielo, al momento de arrepentirse, hay celebración en los cielos. 하늘의 아버지께서는 Dios Padre, 나 같은 죄인이 하나님 앞에 기도할 때 cuando un pecador como yo empieza a orar delante de 하나님의 Dios, 그 응답을 주시기를 작정하고 기다리고 Él 계신다. está esperando fervientemente a que la oración de esta persona convertida y arrepentida empiece a elevar oraciones. 아멘. Amén. 하나님의 시선은 Entonces la mirada de 하나님의 Dios, 귀는 los oídos de Dios, 연약한 우리에게 열려 있어요. está abierto y atentos a los débiles quienes somos 늘 죄 nosotros. 가운데 허덕이는 우리에게 열려 있어요. Está siempre atento a nosotros quienes nos estamos siempre ahogándonos con los pecados. 그러니까 이 생각을 버리세요. Y es por eso que deben de quitar todo tipo de pensamiento 하나님이 나 contrario. 같은 자의 기도를 들으시겠어? Pensamientos como Dios escuchará la oración de alguien como yo. 아니요. No es cierto. 하늘의 아버지는 Dios Padre 귀를 열고 눈을 보시고 우리를 바라보고 있어요. está abierto sus ojos hacia nosotros y sus oídos atentos a nosotros. 기도할 때 Entonces cuando oren, 믿음이 있어야 돼요. debe de haber fe. 아멘. Amén. 이것이 믿음이에요. Eso es la fe. 내가 연약할지라도 A pesar de que yo sea 내가 débil, 날마다 허덕이는 죄 가운데 있을지라도 a pesar de que yo siempre estoy batallando con el mismo pecado, 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 tener fe en Cristo Jesús. 내가 아니에요. No soy yo. 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. Jesús ha dicho, 너희가 내 이름으로 기도한다면 cuando tú ores en mi nombre, 무엇을 기도하든지 내가 다 응답하리라. todo lo que pediréis os será hecho. 아멘. Amén. 그래 하나님은 나 같은 연약한 자들 Pero entonces, personas como nosotros, débiles, como nosotros, 죄인을 찾으시는 하나님이실진데 si es un Dios quien busca pecadores, 그 죄인이 무릎 꿇고 cuando ese pecador se arrodilla 예수님의 이름으로 기도한다면 y ora en el nombre de Jesús, 이 약속의 말씀에 따라서 de acuerdo a esta promesa declarada en su palabra, 하나님 스스로 응답을 주시기로 작정하고 Dios 계신다는 거예요. mismo se mueve para responder a su propia palabra. 아멘. Amén. 하나님은 사랑하세요. Dios los ama. 누구를요? ¿A quiénes? 저와 여러분을. A mí y a ustedes. 이거는 진리예요. Y esta es la verdad. 창세 전부터 Desde antes de la creación, 우리를 사랑하셔서 por amor a nosotros, 어떻게 이들을 돕고 지키고 보호할까? cómo yo puedo protegerlos y cuidarlos 이 어려운 험난한 삶 속에서 en esta vida que ellos se 이들을 enfrentarán. 어떻게 구원에 이끌을까? ¿Cómo yo puedo hacer para guiarlos a la salvación? 오직 이 목적으로 Tan solo con este objetivo, 우리를 사랑하는 자녀로 como aquellos amados hijos que nos aman nosotros, 하나님의 나라에 오는 그 순간까지 보살피시기 위해서 para poder protegernos y cuidarnos hasta que lleguemos al cielo. 예수 그리스도를 보내신 거예요. Dios ha enviado a Jesucristo.
우리의 죄도 아시고 quien conoce nuestros pecados, 우리의 연약함도 아시고 quien conoce nuestras 우리의 debilidades 악함도 아시사 y sabe nuestras maldades. 이 모든 죄를 예수 그리스도 이름으로 믿음으로 기도할 때 Pero cuando todos estos pecados oramos 우리의 en el 죄를 nombre de 없다 Jesús, Él dice, justifico. 우리의 기도에 응답하시기로 하나님이 작정하셨다는 Y Él responde a nuestras oraciones. 아멘. Amén. 여러분 기도할 때는 Cuando ustedes oren, 하나님의 사랑을 믿으세요. crean en el amor de Dios. 하나님이 예레미야 29장 말씀에 이렇게 말씀하시잖아요. Porque en Jeremías 29 Él viene diciendo, 얼마나 답답하셨을까? imagínense la desesperación de Jesús. 내가 진짜 말하는데 Diciendo Dios, yo realmente os verdad os 나는 digo 너희들을 사랑해. que realmente los amo. 너희들의 너희들이 고난 가운데 아픔 가운데 있을지라도 Que aunque ustedes estén en medio de debilidades, en medio de 나는 sufrimientos, 그것을 고통을 즐기는 하나님이 아니야. yo no soy un Dios que se complace cuando ustedes sufran, 나의 생각을 sino mis pensamientos. 너희에게 말하노니 Dice, te los entrego, te los hago externar a 너희들이 이 ustedes. 땅 가운데서 평안한 삶을 사는 게 나의 소원이야. Mi deseo es de que ustedes vivan en paz en esta tierra. 너의 삶이 소망과 희망으로 가득 찬 삶을 사는 것이 나의 꿈이야. Es mi sueño que ustedes vivan en paz y en esperanza en esta tierra. 하나님이 이렇게 말씀하고 계시는 거예요. Esto es lo que declara Dios. 아멘. Amén. 이토록 하나님의 마음을 보여주시면서 Si Dios así nos muestra su corazón 하늘에 계신 너희 아버지는 y dice, Dios quien se encuentra en los cielos, 너희가 어떤 모습일지라도 dice, cual sea la forma en la que se encuentren, 너를 사랑한다. te amo. 말씀하고 있는 거예요. Es lo que nos dice. 그래서 기도할 때는 Es por eso que cuando oren, 믿으세요. crean 하나님이 나를 사랑하시고 que Dios me ama, 내가 이 기도로 하나님 앞에 모든 것을 고백할 때 y cuando yo le entrego esta oración todo y le confieso en oración, 하나님이 이 기도를 들으시고 Él es alguien quien escucha mis 내 oraciones 인생을 지키시고 보호하시며 y cuida y protege mi vida, 내 인생을 인도하시는 분이시다. y es alguien que guía mi vida. 아멘. Amén. 기도는 La oración 믿음이 필요합니다. se necesita fe. 기도는 La oración 믿음으로 하는 거예요. se puede con fe. 예수 그리스도를 믿는 믿음. Creo la fe en creer en Cristo Jesús. 예수 그리스도를 믿는다는 것은 Creer en Cristo Jesús 하나님이 나를 사랑하시는구나. es tener la revelación que Él me ama. 이건 천지가 없어져도 Que aunque desaparezcan cielos y tierra, 변하지 않는 진리예요. es una verdad que permanece. 아멘. Amén. 변하지 않아요. Pero no cambia. 아멘. Amén. 믿음으로 Con fe, 하나님은 Dios 나를 a mí. 사랑하신다. Dios me ama. 나의 조건이 아니고 No es por condición que yo tenga, 나의 어떠한 것이 아니고 no es por algo que yo tenga, 그냥 천부 아버지의 사랑으로 sino 자녀를 사랑하신다. Dios soberano, Él me ama tal cual. 아멘. 이 아버지의 사랑 앞에 Ante este amor de Dios, 내 고민을 기도하는 거예요. yo le oro. 아멘. Amén. 누구한테 기도하시겠습니까? ¿A quién ustedes le orarían? 사람에게 찾아가서 나를 좀 도와주세요 하시겠습니까? Irían con la gente diciendo, ayúdame. 사람에게 찾아가서 방법을 찾겠습니까? ¿Buscarían las maneras y formas buscando a la gente? 천부 아버지는 Dios Padre Creador, 지혜와 명철과 권능과 모든 것을 가지고 계신 es alguien 분이세요. que tiene sabiduría, inteligencia y todas las cosas de esta tierra. 아멘. Amén. 그 아버지가 Ese Padre, 나를 사랑해서 por amor a mí, 눈과 귀를 열어놓고 바라보고 계시는 거예요. está abierto sus ojos, atento sus oídos hacia mí. 그리고 예수님을 통해서 Y por medio de Jesús, 너희가 내 이름으로 기도한다면 무엇이든지 다 너희에게 응답하리라 약속의 말씀을 주셨다는 nos 거예요. ha dado la promesa, todo lo que pediréis en mi nombre os será hecho.
아멘. Amén. 기도는 La oración 하나님의 말씀을 믿는 믿음에서 시작되는 거예요. empieza en la fe, en creer en Cristo Jesús. 하나님이 나를 사랑한다는 믿음에서 시작되는 거예요. Empieza desde el creer el amor de Dios. 이 삶에 살아갈 때에 Cuando vivamos esta vida que 힘들고 tenemos, 고통스러울 때에 cuando haya dolor y sufrimiento ¿누구를 en nuestra 찾겠습니까? vida, ¿a quién ustedes buscarían? 하늘 아버지라. A Dios Padre Celestial. 하늘 아버지가 Padre Celestial, 이렇게 눈과 귀를 열고 나를 바라보고 있어요. Él se encuentra abiertos sus ojos hacia mí y sus oídos atentos hacia mí. 사람은 욕심이 있어요. Pero el hombre tiene codicia. 자기의 유익만을 취해요. Nada más lo que quiere poseer es su beneficio. 그래서 사람에게 가서 말한다 해도 내 유익과 내 욕심을 채우지 않으면 행하지 않아요. Y es por eso que aunque se acerquen con alguien, cuando no hay una satisfacción de su codicia, entonces ya no más lo busca. 그러나 하나님은 Pero sin embargo Dios 우리에게 모든 것을 내주신 분이세요. es alguien que ha entregado todo por nosotros. 하나님께서는 Dios 독생자 예수까지 우리에게 보내주시면서 우리에게 모든 것을 주기를 원하시는 nos ha 분이세요. dado a su primogénito, a su cordero, a nosotros, nos ha entregado todo de él. 아멘. Amén. 그래서 여러분들을 Y 기억하세요. es por eso que ustedes recuerden esto. 하나님은 당신을 사랑하십니다. Dios los ama. 하나님의 눈과 귀는 나와 여러분에게 향해 있습니다. Que los ojos y los oídos de Dios están abiertos y atentos hacia mí y hacia ustedes. 아멘. Amén. 여러분의 삶 가운데 En sus vidas, 누구에게 도움을 청하시겠습니까? ¿a quién correrían por socorro? 믿음으로 Con fe, 하나님 앞에. delante de Dios. Vayan corriendo. 아멘. Amén. 믿음이 필요하다는 Se 거예요. necesita fe. 내가 기도해놓고 하나님이 나 같은 자를 기도를 들으시겠어? 아니요, 들으십니다. Que yo después de orar, Dios escuchará a alguien como yo. No, es cierto. Dios escucha. 아멘. Amén. 두 번째로 Segundo, 우리가 무엇을 그러면 하나님 내가 알았어요. 내 믿음으로 기도할게요. entonces ya sé, debo de orar con fe. 근데 어떻게 기도해야 돼요? Pero ¿cómo debemos de orar? 어떻게 기도해야 돼요? ¿Cómo? 로마서 8장 26절 27절 말씀입니다. Romanos 8, 26 al 27. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. 아멘. Amén. 어떻게 기도하겠습니까? ¿Cómo debemos de orar? 기도를 안 한 사람들, 이렇게 습관이 안 돼 있는 사람들은 어떻게 기도해야 될지 몰라요. Las personas que no estamos acostumbrados a la oración no saben cómo orar. 그러나 Sin embargo, 여러분 안에 계신 성령님이 도우신다 el 말씀이십니다. Espíritu Santo quien se encuentra en ustedes, Él nos ayuda. 아멘. Amén. 기도를 하라고 가르칠 때 많은 분들이 이렇게 말해요. Cuando alguien enseña de cómo orar, muchos dicen, 저기 나는 기도할 줄을 잘 몰라. yo no sé cómo orar, 나는 기도를 어떻게 하는지 잘 몰라. ni tampoco sé cómo se debe hacer una oración. 왜 이렇게 말씀하실까요? ¿Por qué esas personas dicen esto? 많은 분들이 이 말씀을 하세요. Y muchos dicen esto. 아, 저는 기도할 줄을 잘 몰라서요. Es que yo no realmente no sé cómo orar. 왜 이렇게 말씀하실까요? ¿Por qué dice esto? 내가 멋진 말과 그럴싸한 멘트들로 말해야 된다고 생각하나 봐요. Porque a lo mejor uno piensa que debe de formar las oraciones, sus oraciones en la oración. 예쁜 말들을 해야 됩니까? O deben de adornar las palabras. ¿Esto es 하나님의 cierto? 성품들을 막 줄줄줄줄 읊으면서 기도해야 Es decir, 되겠습니까? adornar la oración diciendo todos los atributos y cualidades de Dios en la oración. 그렇지 않아요. No es así. 하나님은 Dios 우리를 창조하신 분이세요. es alguien que nos ha creado. 우리가 앉고 서고 Que cuando nosotros nos sentamos, nos 우리의 paremos 머리카락이 몇 개인지도 세시고 y Él cuenta hasta cada pelo de nuestro cabello. 우리의 중심을 보신다 Y 그러셨어요. es alguien que ve el centro de nuestros 그것도 corazones. 넘어서 Y sobrepasando 우리가 esto, 잠깐 스치는 생각마저도 아시는 분이세요. Él sabe hasta nuestros pensamientos que fue por el momento.
내가 기도할 줄 몰라요. Entonces, yo no sé cómo orar. 누구에게 기도하는 겁니까? ¿A quién debemos de orar? 사람에게 하는 것입니까? ¿Lo oramos ante la gente? 아니요. No, 하나님한테. lo hacemos ante Dios. 우리의 스치는 생각도 아시는 하나님. Dios quien sabe hasta el mínimo pensamiento que se 그 nos viene. 하나님에게 기도한다는 것을 믿음으로 취하시고 A ese Dios yo le estoy orando, créanlo en fe. 하나님이 아시고 우리에게 이 능력을 주신 거예요. Y Él sabiendo que no tenemos esto desarrollado, nos da esta palabra. 그래서 어떻게 기도해야 될지 모를 때 Entonces, cuando no sepamos cómo debemos de orar, 이렇게 기도해 보세요. oren de esta manera. 하나님, Dios, 제가 어떻게 기도해야 될지 모르겠어요. no sé cómo orar. 하나님 앞에 이 문제를 가지고 나가고 싶은데 Yo quisiera externarte los problemas que tengo. 이 아픔을 하나님한테 말하고 싶은데 Yo quisiera decirte cuáles son mis dolores, 어떻게 기도해야 될지 pero 모르겠어요. no sé cómo orar con esto. 그러나 하나님께서 말씀하셨습니다. Pero tú, Dios, has dicho algo en tu palabra, 우리 안에 계신 성령님께서 que el Espíritu Santo, quien 우리가 está en 마땅히 nosotros, 어떻게 기도해야 될지 모를 때에 cuando nosotros no sepamos qué pedir como conviene, 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하신다 하셨습니다. el Espíritu mismo intercede por nosotros. 하나님, 성령님, Espíritu Santo, entonces, 내 기도를 인도하여 주시옵소서. guía mis oraciones. 아멘. Amén. 약속하셨잖아요. Hay una promesa. 하나님의 약속은 La promesa de Dios 끝날까지 존재합니다. permanece hasta el fin del mundo. 하나님의 약속의 말씀은요. La palabra, la promesa de Dios, 태초부터 desde el principio, 그 약속의 말씀은 지켜지고 있어요. esas promesas se permanecieron. 어떻게 지켜지고 있습니까? ¿Y cómo fue que pudo permanecer esas 하나님께서 promesas? 말씀하셨어요. Porque Dios ha dicho 해가 있을지어다, 빛이 있을지어다. que haya luz y se hizo la 그 luz. 빛이 밤과 낮을 가를지어다. Y con esa luz se diferenciará lo que es de día y de noche. 태초에 하신 말씀이 La palabra que Él declaró en el principio, 지금까지 그 말씀을 실행하고 있어요. hasta el día de hoy permanece. 파도가 경계를 넘지 말지어다. Cuando Dios dijo que las olas del mar no pasaran y sobrepasaran un 하나님의 límite, 말씀에 따라 지금도 파도는 경계를 넘지 않아요. hasta el día de hoy las olas del mar no están siendo limitadas. 아멘. Están siendo 하나님의 limitadas, no están 말씀은 sobrepasando. La palabra de Dios, 태초부터 하신 모든 말씀은 지금도 지켜지고 있는 거예요. toda palabra declarada desde un principio hasta el día de hoy se permanece. 아멘. Amén. 너희가 어찌할 바 모를 때 기도할 바를 알지 못할 때 Entonces, cuando nosotros no sepamos qué pedir como nos conviene, 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 네 안에서 기도할 것이라. entonces será el Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. 아멘. Amén. 그래서 여러분들이 Es por eso que ustedes, 믿음을 가지고 하나님 앞에 나와서 기도할 때 cuando ustedes con fe van delante de Dios en oración, 아무 말 하지 않는다 할지라도 aunque no digan ni una sola palabra, 하늘에 계신 아버지를 바라보고 tan solo viendo a Dios del cielo 하늘의 아버지시여 y le dices, Dios del cielo, 아버지 Padre, 주여 Señor, 그렇게만 불러도 tan solo diciendo estas palabras, 여러분 안에 계신 성령님께서 el Espíritu Santo quien está 지금 en 여러분이 ustedes, 무엇 때문에 고통스러운지 qué cosas están sufriendo el 어떤 día de 것을 hoy, 해결해야 할지 qué cosas necesitan solución en su vida el día de 우리보다 더 hoy. 탄식하심으로 아버지에게 고하고 있다는 거예요. Está intercediendo mucho más por nosotros con gemidos indecibles. 아멘. Amén. 믿으십시오. Tienen que creerlo. 여러분이 어떠한 말을 하지 않더라도 No se trata de las palabras que diga uno, 여러분이 어떤 말을 하지 않아도 o si no dicen ni una sola palabra, 그냥 믿음으로 앉아서 pero tan solo están entonces sentados 하나님, con fe y le dicen, Dios, 아버지 Padre, 아시지요. tú sabes, 도와주세요. ayúdame. 아무 말 할 수 없을 때 탄식만 한숨만 나와도 Aunque no puedas formar palabras, pero tan solo un suspiro y un gemido, 아버지는 눈물로 바라보고 계세요. Dios nos mira 내가 네 기도를 들으리라. y dice, yo te escucho. 우리 안에 성령님께서 El Espíritu Santo, quien se encuentra en 아버지에게 nosotros, 다이렉트로
고백하고 있는 거예요. Le está confesando directamente al Padre. 아멘. 아멘. 믿음으로 여러분이 예수 그리스도 이름으로 앉아서 기도한다면 Es decir, si tan solo o con tan solo nada más sentarse con fe 아무 말 없이 눈물 한 방울이 흘리는 그 기도가 강력한 기도가 될 y 거라는 sin 거예요. decir ni una sola palabra más, solo hay una lágrima que sale de sus ojos, esa oración hay poder. 우리는 이렇게 생각합니다. Porque nosotros pensamos, 내 상황을 조곤조곤 다 말해야 된다고 es que 생각해요. necesito describirle toda mi situación y problema delante de Dios en oración. 그래서 내 상황을 그냥 계속 내 욕심대로 내 계획대로 계속 나 혼자 말하고 있어요. Y es por eso que cuando tiene esta mentalidad le dices toda la descripción, hasta mi codicia, mi situación y problema en oración. 그냥 자유하세요. Pero sean libres de eso. 말하지 않아도 Aunque no digan ni una sola palabra, 아버지는 아세요. Dios sabe. 그래서 기도할 때 온갖 생각으로 기도하지 마시고 Y es por eso que cuando vayan en oración no piensen muchas cosas, 하늘 아버지가 내 기도를 듣고 계신다는 믿음으로 sino tan solo con la fe de que Él está escuchando. 내 안에 계신 성령님이 나도 알지 못하는 깊은 탄식으로 아버지께서 같이 기도 올려주신다는 믿음으로 Con la fe de que el Espíritu Santo está dentro de mí intercediendo por nosotros con gemidos indecibles cuando yo no sé qué cosas pedirle como conviene. 그렇게 기도하시라는 거예요. Oren de esta manera. 왜 기도가 ¿Por qué la oración 중요하냐면 es importante? 하나님은 공의하신 하나님이세요. Porque Dios es un Dios justo. 명분의 하나님이시라는 Es 거예요. alguien que trabaja con justificación. 하나님이 우리를 전적으로 도우시고 이끄실 수 있어요. Dios tiene la soberanía y el poder suficiente para ayudarnos y hacer todo por nosotros sin que le pidamos. 그러면요, Pero si fuera así, 사단이 참소해요. Satanás puede intrometerse 하나님 왜 저 자녀를 y 도와주십니까? acusarnos en decir, ¿por qué le ayudas a él? 요백에 참소했던 것처럼 Así como se acusó a Job, 사단이 참소해요, 하나님 앞에. Satanás puede venir a acusarnos. 그래서 우리는 기도라는 명분을 하나님 앞에 드리는 Y es por 거예요. eso nosotros, la oración, esto es la justificación para entregarle y pedirle a Dios. 예수 그리스도 이름으로 구하는 모든 것을 내가 응답하리라. Porque dice en su palabra, todo lo que pediréis en mi nombre os será hecho. 그래서 그 성도가 믿음으로 무릎 꿇고 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 Entonces, cuando el santo de la iglesia se arrodilla y le ora a Dios, 하나님은 합법적으로 그 자녀를 도우실 수 있는 손길을 내실 수 있다는 Dios 거예요. puede extender con mucha más razón la mano para ayudarnos. 사단이 왜 하나님이 저 자녀를 도와줍니까? Y cuando Satanás venga y nos acusa y decir, ¿por qué tú ayudas a este hijo? 하나님의 말씀에 따라 돕는 것이라. Y puede él justificar y decir, de acuerdo a mi promesa y palabra, yo lo ayudo. 예수 그리스도 이름을 믿음으로 Porque él cree en el nombre de Jesús. 믿음을 가지고 기도할 때 내가 응답하리라 약속의 말씀에 따라 내가 이 자녀를 Y 도우리라. con esa fe, de acuerdo a mi promesa y palabra, yo ayudo a este hijo. 사단이 참수할 수 없는 거예요. Cuando es así, Satanás no se puede intrometer. 아멘. Amén. 하나님은요, Dios 우리를 이 땅에 고아처럼 두지 않으신다고 no nos 말씀하세요. deja como huérfanos en esta tierra. 아멘. 아멘. 예수 그리스도가 제자와 함께 있으셨던 것처럼 Así como Jesús ha estado con sus discípulos. 십자가에 죽으시고 부활하시고 또 다른 보혜사를 내가 너희에게 보내준다 Al 말씀하셨어요. momento de morir y resucitarse nos ha dado la promesa, yo enviaré a mi consolador. 예수님이 우리 눈에 보이는 것처럼 옆에 계시지는 않지만 Aunque realmente, físicamente no está al lado de nosotros, 우리 안에 성령님으로 함께 계신다는 pero 거예요. está con nosotros como el Espíritu Santo. 그래서 마치 제자들이 문제가 있을 때마다 Y es por eso que los discípulos, en cada problema que se les presentaba, 예수님 지금 파도가 이렇게 치고 있어요. le decían a Jesús que se encontraba físicamente con ellos, Jesús, las olas del mar están golpeando recio. 예수님 일어나세요. 저 좀 도와주세요. 저희 Jesús, 도와주세요. despiértate, necesito que me ayudes. 예수님이 일어나셔서 Y Jesús, 파도는 levantándose, 잠잠할지어다. declara que se tranquilicen las 파도는 olas. 잠잠해졌어요. Y se tranquilizaron. 똑같다는 거예요. Es igual. 예수 그리스도가 내 옆에 계시지 않지만 Aunque Jesús no se encuentra físicamente al lado de 예수 nosotros, 그리스도의 영이신 성령님이 우리 안에 계셔서 함께 하신다는 거예요. pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo dentro de nosotros.
아멘. 아멘. 우리를 이 땅의 삶의 고통 가운데 홀로 두지 않으셨어요. Por ende, Él no nos ha dejado en esta tierra en sufrimiento y en soledad 나 solos. 혼자 아파서 울고 내 혼자 아파서 뒹굴라고 두지 않으셨어요. No nos ha dejado en esta tierra para que solos nos rodemos en el sufrimiento y en el dolor, 예수 그리스도의 신 영이신 성령님 우리 안에 주셨다는 sino 거예요. es el Jesucristo, el Espíritu Santo dentro de nosotros. 아멘. Amén. 그럴 때 여러분이 혼자 고통스러운 게 아니라 Por lo cual, cuando ustedes sufren, no sufren solos. 그 성령님이 내 안에 고통을 하시고 아버지께 고백할 수 있도록 El Espíritu Santo, quien entonces sabe este sufrimiento que pasamos, para que Él pueda pedirle a Dios. 우리가 이 삶 속에서 Nosotros en esta vida 마치 예수님을 깨워서 바다를 잠잠하게 했던 것처럼 tenemos que tener el comportamiento, actitud de como los discípulos inmediatamente acudieron con Jesús, que los salvaran y que haga tranquilizarlo. 우리의 삶의 문제 가운데 Cuando se nos presenta algún problema en nuestra 여러분 안에 vida, 계신 성령님을 의지해서 confíense y fíjense en el Espíritu Santo quien se encuentra dentro de ustedes, 성령 안에서 기도하시라는 거예요. para que dentro del Espíritu Santo entreguen oraciones. 아멘. Amén. 반드시 응답하십니다. Porque si es así, Él responde ciertamente. 아멘. Amén. 이건 진리이기 때문에 Y 그래요. como esto es la verdad, esto es lo que 그러나 pasa. 우리가 기억해야 될 것은 Pero hay algo que debemos de recordar, 내가 구한 모든 것을 다 주신다는 건 아니에요. que por decir que todo será hecho, no todas las cosas realmente se hacen 우리가 realidad. 믿음을 갖는 그 결론은 구원이라고 말씀하셨어요. Porque ha dicho en su palabra que la razón por la que tenemos fe es para la salvación. 그래서 그 자녀에게 다 줄 수 있는 것은 아니고 Y es por eso que no se le puede dar todo lo que ese hijo pide, de acuerdo a su codicia se lo puede dar. 그 자녀를 죽여가고 그 자녀를 빼앗기는 모든 것들은 들어주지 않으세요. Es decir, Él no responderá a las cosas que a el Hijo de Dios puede ser arrebatado o le puede causar un mal. 그래서 여러분들께서 Y es por eso que ustedes, 성령님을 의지하여 기도할 때 cuando se confía en el Espíritu Santo, por ende le pidan en oración, 성령님 나 어떻게 기도할지 몰라요. díganle, Espíritu Santo, no sé cómo orar. 그러나 성령님께서 나와 함께하여서 하나님 앞에 기도하게 Sin 도와주세요. embargo, Espíritu Santo, quien estás dentro de mí, ayúdame a la 그리고 여러분의 oración. 고통과 아픔을 기도하시고 Entonces esos dolores y sufrimientos Él orará por ustedes 이렇게 고백해 보세요. y confesarán y confiesen ustedes así, 27절 que viene en el 말씀처럼 versículo 27. 하나님 내 뜻대로 내 욕심대로가 아니라 하나님의 뜻대로 내 마음이 변화될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Dios, que no sea a mi voluntad y a mi querer, sino a tu voluntad y a tu querer. 아멘. Amén. 그렇다면 내 기도는 100% 응답입니다. Cuando es así, las oraciones 100% son contestadas. 아멘. Amén. 하나님의 뜻대로 구할 수 있게 해주세요. Pídale poder pedir las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. 우리가 보는 눈은 요거밖에 안 돼요. Porque lo que nosotros pedimos de acuerdo a lo que vemos es así limitado. 지금 당장 이것을 줘야만 하나님이 나를 사랑한다고 생각할 수 있어요. Es decir, por tener tan limitada nuestra vista de las cosas que pedimos, de lo que vemos en este área limitada, pensamos que es urgente y necesita esa respuesta. 그러나 하나님은 Pero Dios 시간의 주관자, 처음과 끝을 다 es 보고 el 계세요. soberano del tiempo, Él es el principio y el fin. 그래서 내가 이 자녀에게 이것을 주었다면 이 자녀가 얼만큼 힘들어질지 아시는 거예요. Por lo cual Él sabe que si ante las cosas que le pidamos a nuestro límite de vista, Él conoce que esto nos puede perjudicar y causar un mal. 아멘. Amén. 그래서 하나님의 응답은 100% 응답되어지지만 Por lo cual las respuestas de Dios son 100%. 내가 하나님의 뜻대로가 아니라 내 욕심을 위해서 구한다면 주지 않는다는 거예요. Pero Él no me las concederá cuando les pida mi codicia para que me cause un mal o daño a nosotros siendo sus hijos. 아멘. Amén. 그러나 믿음을 잃지 마세요. Pero sin embargo, por eso no pierdan la fe. 하나님은 Porque Dios, 예수 그리스도의 이름으로 기도한 모든 기도를 응답하신다. Él es alguien que responde a todas las peticiones que le pidamos en el nombre de Jesús. 아멘. Amén. 성령 안에서 Dentro del Espíritu 이 기도를 Santo 올리기를 원합니다. queremos entregar este tipo de 네, oraciones. 마지막으로 Y por último, 이 기도를 이 성령 안에서 기도한다고 해도 aunque digamos que oremos en el Espíritu, 우리가 반드시 또 싸워야 되는 한 가지가 hay 있습니다. una cosa más que debemos de luchar contra esto.
우리의 기도를 막아서는 견고한 진이 있다는 que 거예요. hay unas fortalezas que impiden a que nuestras oraciones puedan ser dadas. 견고한 진이 뭘까요? ¿Qué son fortalezas? 말씀 한번 읽겠습니다. Leamos en su palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 우리가 기도할 때 Cuando nosotros oremos 믿음을 가지고 con fe, 성령 안에서 기도한다고 할 때도 y cuando decimos que con fe y oramos en el Espíritu, 기도가 절대 쉽지 않아. la oración por eso no significa que sea fácil, 기도를 막아서는 견고한 진이 있다는 거예요. porque hay unas fortalezas que impiden nuestras oraciones. 두 가지의 견고한 진이 있습니다. Hay dos tipos de fortalezas. 내 안에서 역사하는 견고한 진, Fortalezas que obran dentro de uno 하늘에서 역사하는 견고한 y 진이 있어요. fortalezas que obran en los cielos. 첫 번째 내 안에서 있는 견고한 진은 무엇이겠습니까? ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos internamente? 우리의 생각, Mis pensamientos. 하나님을 아는 것을 대적하는 모든 우리의 감정, Todo sentimiento y emoción que hace estar repelando a las cosas de Dios. 내 욕심, Mi codicia, 내 상처, mis heridas, 내 아픔들이에요. mis dolores. 우리가 하나님 앞에 나가서 기도할 때 내 Cuando nosotros vamos delante de Dios en oración, 욕심이 있다면 si hay codicia en mí, 하나님 말씀 듣고 싶지 않아. entonces por ende mi reacción es no quiero escucharlo a 그래서 Dios. 내가 내 욕심대로 일방적으로 내 기도만을 하는 거예요. Entonces uno llega a orar de acuerdo a su manera. 내 안에 상처가 있다면 Y si hay heridas en mí, 하나님 어떻게 이럴 수 있어요? en la oración le dices, ¿cómo puedes hacerme esto, 하나님 나 Dios? 진짜 안 사랑하시는 거 아니에요? Realmente tú no me amas. 원망과 불평이 있을 수 있다는 거예요. Puede haber resentimiento y rencor. 누군가는 같은 alguien? 문제를 내가 이 문제를 가지고 지금 몇 년째 기도하고 있어요. Dice, estoy orando por este problema varios años. 왜 이 기도를 나는 응답해 주지 않는 거예요? Y se pregunta entonces, ¿por qué no me respondes esta oración? 아니에요. No es así. 내가 초점을 잘못 맞추고 있기 때문에 그래요. Es porque mi enfoque está mal. 하나님이 Dios, 내가 기도한 대로 똑같이 역사해 주실 때 기도했다고 응답했다고 믿는 거예요. porque nosotros creemos que a las cosas de principio y paso a paso que le pidamos en oración, esperamos y tenemos expectativa que así Él nos conteste. 하나님은 우리한테 응답해 주셨는데 A pesar de que ya se les contestó, 그 기도하는 사람은 la persona de oración 자기 생각이 가득 있어요. está tan lleno de sus propios 그래서 하나님 pensamientos, 이거 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 하고 이렇게 해서 응답해 주세요. por lo cual empieza a planificar delante de Dios diciéndole, Dios, tienes que hacérmelo así y después así y 하나님. después este paso. 하나님이 Pero Dios, 내 뜻대로만 움직여 주기를 바란다는 거예요. es decir, nosotros esperamos a nuestro Dios moverse a mi deseo y querer. 그러나 하나님은 Pero Dios, 그 응답을 다른 방법으로 주실 수도 있다는 것을 우리가 깨달아야 된다는 tenemos que 것입니다. darnos cuenta que a la respuesta de las oraciones que esa persona le está entregando fue una manera de respuesta diferente a lo que él espera. 아멘. Amén. 그래서 여러분이 생각할 때 Por eso cuando ustedes piensen, 여러분의 생각과 여러분의 계획과 뜻을 내려놓고 기도하시길 바라는 거예요. cuando ustedes oren, tienen que desechar y abandonar sus pensamientos, sus planificaciones y su voluntad de cómo quieren las cosas en la oración. 아멘. Amén. 그래서 내 뜻대로 아니고 하나님의 뜻대로 응답하여 주시옵소서라고 기도해 보라는 거죠. Es decir, les recomiendo orar que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios. 아멘. Amén. 두 번째로 Por segundo, 우리 머리 위에 있는 견고한 진이 있습니다. hay fortalezas sobre nuestras cabezas. 어떤 견고한 진이냐면 ¿Qué tipo de fortaleza es esta? 사단이라는 존재예요. Es la existencia de Satanás. 사단은 어떤 존재냐면 Satanás, ¿qué tipo de existencia es él? 하나님을 괴롭히는 존재예요. Es una existencia que molesta y fastidia a 어떻게 Dios. 괴롭히냐면 ¿De qué manera lo fastidia? 하나님의 자녀들이 하나님을 알지 못하도록 괴롭혀요. Fastidia en la manera que a los hijos de Dios no se acerquen a Dios. 하나님의 자녀들이 하나님과 가까워지는 것을 막아서면서 괴롭히는 거예요. Es decir,
haciendo una interrupción, estorbando a que los hijos de Dios se acerquen a Dios, es la manera como fastidia a Dios. 하나님은 Y Dios, 자신의 생명을 들여서까지 사랑한 자녀를 바라보시고 계시기 때문에 como es alguien que hasta entregó todo por amor a estos hijos, 그 자녀가 고통스러워하는 것을 가장 가슴 아파하시는 거예요. entonces el que el hijo esté sufriendo es lo que más le duele el corazón de 그래서 Dios. 사단의 유일한 목적은 Por lo cual el único objetivo de Satanás 하나님이 사랑하는 그 자녀가 하나님과 가까이 가지 못하도록 막아서는 거예요. es de que no se acerque ese amado hijo de Dios a Dios. 그래서 우리가 기도할 때 Por lo cual cuando nosotros 사단은 oremos, 총 공격을 펼칩니다. Satanás empieza a bombardear de ataques. 왜냐하면 ¿Por qué? 기도라는 통로를 통해서 Porque por medio de lo que es el canal y el medio, 우리의 la 영이 oración, 깨워지고 nuestro espíritu puede 우리 안에 despertar 성령님이 역사하시고 y puede obrar el Espíritu Santo que 성령의 está en mí. 능력으로 하나님을 사랑하게 하기 때문에 그래요. Y con el poder del Espíritu Santo podemos recibir el poder amar a Dios. 아멘. 아멘. 기도는 La oración 영적인 행위예요. es un hecho y es un acto espiritual. 다른 어떤 것보다도 Más que otras cosas, 우리의 영을 깨우는 작업이라는 거예요. es el trabajo que hace despertar mi espíritu. 그래서 기도를 통해서 우리의 영은 깨어나서 하나님을 더 사랑하게 한다는 Y 거예요. es por eso que por medio de la oración lo que despierta es el amor a Dios. 그걸 누가 제일 싫어하겠습니까? Entonces, ¿quién será la persona más que odie que esto suceda? 유일한 우리를 괴롭히는 사단이라는 거예요. Es Satanás quien es el que está insistiendo en fastidiarnos. 그래서 여러분들이 기도하고 이렇게 무릎을 꿇을 때 가장 많은 공격이 어떤 공격이겠습니까? Entonces, cuando ustedes se arrodillen y se meten en oración, ¿qué es lo primero que ataca? 생각. Pensamientos. 어떤 생각이겠습니까? ¿Qué tipo de pensamientos serían estos? 주부들이라면 가장 많이 듣는 소리가 이거야. 내가 가스불을 껐나? Si fueran amas de casa, lo primero que decían, ¿sí apague la estufa de la casa? 맞죠? ¿Verdad? 신기하게 주부들은 그 생각 진짜 많이 해요. Sorprendentemente, las amas de casa es lo que más empiezan a pensar. 남자분들이라면요? Y si fueran hombres, 아, 내가 급한 일을 잊어버린 거 아닌가? ¿no será que ese pendiente no lo terminé? 그래서 기도만 하려고 앉으면 Entonces, cuando nada más uno dispone a orar, 온갖 잡생각이 그냥 머리에서 todo 돌아다녀요. tipo de pensamientos y de variedades empieza a suceder en la cabeza. 그래서 어떻게 돼요? Entonces, luego, ¿qué pasa? 그것을 쳐내고 하나님 앞에 집중하지 않는다면 Si uno no hace esto de poder desechar ese pensamiento para enfocarse en Dios, 그 생각에 따라 이 생각에다가 저 생각에다가 아휴 안 되겠다. 그리고 털고 일어나 버린다. llega a ser, se deja llevar por los pensamientos de este y después del otro para que diga, creo que ya me debo de parar, no debo de orar. 맞죠? ¿Verdad? 너무 리얼한 거 아닌가요? ¿No es algo muy realista esto? 이게 내 생각 같습니까? ¿Parecen que esos pensamientos fueron sus propios pensamientos? 아니에요. No es cierto. 어둠이 하나님 앞에 oscuridad. 집중하지 못하도록 Para que ustedes no se enfoquen en Dios, 마치 내 생각처럼 생각을 엄청나게 붓고 있는 거예요. empieza a meterse como si fueran mis pensamientos estos que estaba recibiendo. 그럴 때 Y cuando esto pasa, 지지 마세요. no deben de dejar perder, 이렇게 생각하세요. sino tienen que pensar así. 와, 내 기도가 힘이 있구나. Wow, mis oraciones tienen fuerza y poder. 하나님이 내 기도를 듣기로 작정하셨구나. Dios quiere escuchar mis oraciones el día de 이것들이 hoy. 내 기도를 방해하기 위해서 온갖 생각을 집어넣고 Así que 있구나. estos están poniendo todo tipo de pensamientos para que el día de hoy no ore. 내가 나사렛 예수 그리스도로 Así que en el nombre de Jesús de Nazaret declaro, 이 기도를 방해하는 모든 생각들은 todo 파쇄될지어다. pensamiento que obstruye mi oración es echado fuera. 아멘. Amén. 절대 지지 마세요. Así que no salgan perdiendo. 여러분의 생각이 아니에요. Esos no son tus 여러분이 pensamientos. 앉아서 기도하는 그 순간 하나님이 보고 계시다는 걸 사단이 아는 거예요. Porque Satanás sabe que desde el momento que se dispusieron a orar, por ende se arrodillaron, Dios está esperando, poniendo su mirada en 그래서 여러분의 ustedes. 생각으로 엄청난 공격을 하고 있는 거예요. Y es por eso que los pensamientos más se activan cuando uno se quiere disponer a 그래서 여러분이 orar. 오늘 기도 안 되네. 그리고 털고 가면 사단이 휘파람을 부는 거예요. Por lo cual, si ustedes se paran de la oración y ya no quieren orar, es Satanás quien está silbando de alegría. 어떻게 해야 되겠습니까? ¿Qué hay que hacer? 대적하시고
reprender 여러분의 마음을 새롭게 하세요. y renovar sus corazones. 오케이, 난 질지 않아. Diciendo, ok, no voy a perder aquí. 내가 하나님 앞에 나아간다. Yo voy delante de Dios, pase lo que pase. 아멘. Amén. 하나님을 구하시라는 거예요. Es decir, pidan a Dios en esos momentos. 하나님, 내가 주님을 만나기를 Y 원합니다. díganle, Dios, yo te quiero conocer. 내가 하나님을 보기를 Yo 원합니다. te quiero ver el día de hoy. 나 하나님하고 직접적으로 이 문제를 해결하기를 Yo 원합니다. quiero solucionar este problema junto contigo. 아멘. 아멘. 그러고 막 하나님 앞에 기도하시라는 Y 거예요. oren así delante de Dios. 또 생각이 또 들어올 거예요. Pero cuando hagan esto, entrarán más pensamientos. 벌떡 일어서세요. Y si es así, pónganse de pie. 나 이 생각 받지 않아. No recibo este pensamiento. 나는 오직 예수 그리스도에게 Yo 집중한다. tan solo me enfocaré en Dios. 뭘 말하지 않아도 돼요. No necesitan decir 여러분 algo. 안에 성령님이 Si no es el Espíritu Santo dentro de 여러분이 그 의지를 ustedes, 가지고 기도하는 그 순간 모든 것을 고백하고 con 있다고요. tan solo la voluntad y la disposición que están dando en ese momento, Él lo usa para pedirle a Dios. 사단의 공격이 올 때 Cuando lleguen ataques de 그걸 Satanás, 예수 그리스도 이름으로 파쇄하고 en el nombre de Jesús 다시 destrúyalo 고백하세요. y vuelvan a 하나님, 내가 confesar. 하나님 앞에 나아가기를 Dios, yo quiero ir 원합니다. delante de ti. 내가 하나님 앞에 더 가까이 가기를 Yo quiero 원합니다. acercarme más a ti, Dios. 하나님, 나를 도와주시옵소서. Te pido que me 성령이여, ayudes. 나를 인도하여 Espíritu 주시옵소서. Santo, guíame. 하나님, 이 문제를 하나님 앞에 올려지게 하여 Dios, te 주시옵소서. entrego este problema delante de ti. 그렇게 어둠의 권세들을 파쇄하시라는 거예요. De esta manera destruyan las fortalezas sobre sus cabezas. 아멘. 아멘. 이게 견고한 진인 거예요. Estas son fortalezas. 그래서 기도할 때마다 Por eso cada vez que oren, 아, 내 기도를 막아서고 있는 견고한 진이 있구나. hay fortalezas sobre mi cabeza. 내 하나님 앞에 나아가는 걸 막는 어둠이 있구나. Hay una oscuridad que siempre quiere impedir que yo me acerque a 내 Dios. 기도가 안 될 때마다 Cada vez que sienta que sus oraciones no pueden, 거기서 포기하지 마시고 no se rindan en ese 내가 이 momento, 견고한 진을 파쇄하리라. sino digan y determínense, el día de hoy yo rompo y destruyo estas 그래서 fortalezas. 성령님 도와주시옵소서. Por lo cual pide el Espíritu Santo, ayúdame. 성령님 간구하여 주시옵소서. Espíritu Santo, pide por mí. 포기하지 말고 No se rindan, 내 마음을 새롭게 하여 다시 집중하라. sino renueven sus corazones y vuelvan a enfocarse. 아멘. Amén. 그러면 그 견고한 진은 Cuando es así, esas fortalezas 어느 순간 뻥 뚫려버려요. en algún momento totalmente será destruido. 기도는 처음부터 Cuando uno ora desde un 성령의 principio, 충만함을 받는 게 아니에요. no puede ser lleno del Espíritu Santo, 기도도 훈련돼야 되는 porque 거예요. la oración debe ser una práctica diaria, entrenamiento. 기도도 성장되는 거예요. Es decir, la que se trata la oración, hay niveles de 그래서 crecimiento. 처음부터 앉아서 기도한다고 성령의 충만함이 부어지거나 그러진 않아요. Y es por eso que cuando uno al principio quiere orar, no significa que desde ese momento llegue la llenura del Espíritu 그러나 Santo. 특별한 은혜는 있죠, 우리 교회에. Sin embargo, en nuestra iglesia hay una gracia especial que es derramado, 성령의 불사요. 어? 성령의 불사요. que es el fuego del Espíritu Santo. 네? Amén. 에스 목사님을 통해서 여러분들에게 강권적으로 성령을 불사역을 하시잖아요. Es decir, la pastora Esther de una manera sobrenatural y poderosa hace descender el fuego del Espíritu Santo en 그거는 ustedes. 아무나 받을 수 있는 은혜는 아니에요. Y esa gracia que se recibe no es una gracia que a cualquiera pueda recibir. 성경에서도 Hasta en la Biblia, 사도들이 성령의 내주를 시켰어요. los apóstoles hacían que descendiera el Espíritu Santo. 사도행전을 읽어보면 Si ustedes leen Hechos, 예수 그리스도를 믿는 자들이 그룹이 생겼는데 성령의 세례를 알지 못하더라라고 말해요. está comentando de que había tantos que no lo conocían del Espíritu Santo a pesar de ser bautizados. 그래서 그들이 Por eso ellos 예루살렘에 있는 베드로를 청해요. llaman a Pedro, quien se encontraba en Jerusalén. 그래서 그 베드로가 와서 그들에게 성령의 내주를 시킨다. Y lo que hizo Pedro el apóstol fue hacer descender y morar el Espíritu Santo en ellos. 아멘. Amén. 성령의 내주시키는 사도들의 능력이 Es decir, el poder que tienen los apóstoles para hacer descender y morar el Espíritu Santo 우리 교회에는 특별 은혜로 있는 거예요. está en esta iglesia como una gracia especial. 아멘. Amén. 그래서 여러분 안에 우리가 기도를 하면서 성령의 충만함을 받는 것은 쉽지는 않지만 Y es por eso que tal vez individualmente el recibir la llenura del Espíritu Santo por la oración no sea fácil, 하나님의 특별 은혜로 여러분들에게 성령의 기름 부음을 부으실 때는 pero cuando Dios planee y Él disponga en derramarles el Espíritu Santo por medio de un ministerio, 하나님의 은혜로
por la gracia de Dios, 우리가 더 쉽게 하나님 앞에 나아갈 수 있게 하는 겁니다. es entonces que podemos ir delante de Dios con mucha más facilidad. 아멘. Amén. 그래서 기도할 때 Por eso cuando oren, 여러분 위에 경관진이 있다는 것을 믿으십시오. recuerden, fortaleza siempre habrá sobre las cabezas. 내가 생각하는 것이 아니고 Es decir, no son mis pensamientos, 어둠이 내 기도를 방해하고 있다. sino es la oscuridad que está obstruyendo mis oraciones. 그래서 그 기도를 포기하지 마시고 Por lo cual, cuando sea así, no se rindan en la oración, 마음을 새롭게 해서 sino renueven sus corazones 예수 그리스도를 바라보시고 기도하시기 y 바랍니다. vean a Jesucristo y vayan en oración. 아멘. Amén. 우리의 육체도 기도를 방해할 때가 있어요. Hay veces que hasta nuestro propio cuerpo nos impide la oración. 아, 오늘은 기도가 안 되네. Y uno por eso dice, ay, hoy no puedo, como que no puedo orar. 오늘 너무 피곤해서 기도하고 싶지 Hoy 않아. estoy tan cansado que hasta la oración se me dificulta. 그래서 우리의 느낌과 감정에 따라서 기도를 포기할 때가 Es 있어요. decir, de acuerdo a lo que sentimos y nuestra voluntad, hay veces que nos rendimos en la oración. 그런데요. Pero 기도는 la oración 우리의 감정과 느낌으로 전달되는 게 아니에요. no se transmite con lo que sentimos y con nuestra voluntad, 살아계신 하나님의 약속의 말씀으로 이루어지는 거예요. sino se cumple. La oración es cumplido por medio de las promesas declaradas por Dios. Amén. Amén. 내가 오늘 기도가 안 되네. Cuando uno dice, el día de hoy no puedo orar, 앉았다 일어섰다 걸었다. es decir, ya se sentaron, ya se pararon, le caminaron. 저 가끔씩 그래요. Yo a veces hago eso. 자, 앉아서 일어섰다가 막 이렇게 Por 별짓 eso 다 하지. me siento, me paro y camino. 왜 그렇게 하는 줄 아세요? Pero ¿saben por qué lucho así? 기도는 느낌과 감정으로 하는 게 아니기 때문에. Porque la 그래요. oración no se hace con lo que uno siente, 기도는 sino la oración 살아계신 하나님의 말씀으로 하는 거기 때문에. se hace con la palabra viva de Dios. 아멘. Amén. 아까 말씀드렸던 것처럼 Así como yo se les he comentado, 내 기도가 내 느낌과 기분으로 하나님 앞에 상달되는 것이 아니고 la oración no se transmite la oración por lo que yo siento o mis emociones, 믿음으로 전달되는 거예요. sino se es transmitido con fe. 내가 오늘 기도가 안 된다고 생각하는 이 느낌이 아니라 Es decir, no es este sentimiento de que no, como que se me dificulta la oración, 내가 무릎 꿇고 앉아 있는 이 순간을 하나님이 보시고 예수 그리스도 이름으로 기도한 모든 것을 응답하신다. sino cuando yo con fe, yo me arrodillo delante de Dios, eso es la oración. 아멘. Amén. 한번 해보세요. Inténtenlo. 내가 기도가 너무 피곤해서 기도 못할 것 같은데. Si dicen, ay, hoy realmente por tanto cansancio no puedo orar, 그래도요. pero a 내가 pesar de 작정한 ello, 시간이라면 si digo, he dispuesto este tiempo, 그 시간에 앉아서 기도해 보세요. nada más siéntanse en el tiempo de oración. 그 기도가 더 역사하는 힘이 큽니다. Y tan solo sentarse con fe en esa oración, la obra y el poder que causa es mayor. 내 기분과 감정을 짓밟고 Es decir, porque hemos echado atrás y desechado mis sentimientos, lo que siento, 하나님이 그 기도를 듣고 계신다는 그 믿음으로 기도하기 때문에 y estoy sentado en oración sabiendo que Él está escuchando hasta esto, lo que estoy 더 haciendo. 강력하게 하나님의 주파수가 맞춰질 때가 있어요. Entonces hay veces que tan solo en esas situaciones, con más fuerza y poder, me sincronizo con Dios. 아멘. Amén. 기도는 La oración 믿음입니다. es fe. 아멘. Amén. 내 능력이 아니고 No es mi fuerza, 내 느낌이 아니고 no es mi sentir, 약속의 말씀을 믿는 믿음. sino es fe en la promesa de Dios. 예수 그리스도를 믿는 믿음. Es la fe en Cristo Jesús. 이 믿음으로 하는 거예요. Es hacer, la oración se hace con fe. 하나님의 말씀은 Que la palabra de Dios, 살아있기 때문에 porque la palabra de Dios está viva. 예수님께서 하신 약속의 말씀 Entonces toda palabra que ha declarado Jesús, 너희가 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 que es todo lo que me pediréis en mi nombre, 내가 행하리라. os será hecho. 이 믿음으로 Con esa fe 우리는 기도하는 것입니다. es que estamos orando. 기도하시겠습니까? ¿Orarían ustedes? 내 힘으로 어떻게 살아내겠습니까? Con nuestras fuerzas, ¿cómo vamos a vivir? 내 힘으로 어떻게 이 아픔과 고통과 어려움을 이겨낼 수 있겠습니까? Con nuestras fuerzas, ¿cómo podemos vencer este dolor y sufrimiento que pasamos? 지금부터 다시 시작하자고. Desde ahorita empecemos de nuevo. 지금부터 Desde ahorita
오직 기도하기를 힘쓰니라. Tan solo esforcémonos unánimes en la oración. 초대교회도 La iglesia primitiva 오직 기도하기를 힘썼대요. tan solo fueron unánimes en la oración. 우리도 그래야 되는 거예요. Y al igual que nosotros debemos de serlo, 내 능력이 아니고 no son mis fuerzas, 하나님의 능력으로 sino con el poder de Dios 살아낼 수 있는 거예요. podemos vivir. 한 발 한 발 우리가 기도를 시작하고 또 견디고 또 시작하면 Cuando nosotros empecemos la oración paso por paso, aguantando paciencia la oración, 바람이 어디서 왔다 어디로 가는지 모르지만 aunque no sabemos por dónde sopló el viento, de qué dirección fue el viento, 내 안에 성령께서 el Espíritu Santo dentro de mí, 언제 나를 강하게 하시는지 cuando 어떻게 me 할지 모르지만 fortalece, cuando me hará fortalecer y cuando me hará esto no sabremos. 한 발 한 발 하나님 앞에 나아가는 기도를 올릴 때 내 Pero cuando le entregamos una oración paso por paso, 영은 mi espíritu 성장하는 거예요. crecerá. 내 영이 성장할 때 어떤 일이 Cuando 일어나겠습니까? el espíritu crece, ¿qué pasa? 예수님이 이래서 오셨구나. Ah, Jesús por esto vino. 예수님이 나 때문에 오셨구나. Jesús vino por mí. 예수님이 내 죄 때문에 돌아가셨구나. Jesús murió por mis pecados. 깊이 깨달아지게 돼요. Hay una revelación profunda. 아멘. Amén. 내가 한 발 한 발 하나님 앞에 기도하는 습관으로 나아갈 때 Cuando yo me tomo el hábito de paso por paso ir en oración, 하나님 아버지가 나를 진짜 사랑하시는구나. ah, Dios Padre verdaderamente me ama. 와, 천부 아버지가 정말 사랑이시구나. Realmente Dios omnisciente, Él conoce. 그래서 내 안에 계신 성령님이 나를 이렇게 인도하고 계시는구나. Ah, y es por eso que el Espíritu Santo me está guiando. 내 안에 계신 성령님이 너무 귀하신 Ah, 분이시구나. realmente Espíritu Santo quien se encuentra en mí es alguien tan valioso. 깨닫게 되는 거예요. Hay revelación 성부 하나님의 사랑과 del amor inmenso del Dios Padre, 예수 그리스도의 십자가의 은혜와 de la gracia de la cruz de Jesús 성령 하나님의 가르치시고 깨닫고 인도하시는 은혜가 y la gracia del entendimiento y revelación dado por el Espíritu Santo. 진짜구나. Y decimos al final y concluimos, todo es verdad, 하나님 살아 계시는구나. que Él está vivo. 깊이 알게 되는 것입니다. Llegamos a tener una revelación profunda. 그래서 예배소서 3장 16절 17절 말씀에 Por eso la palabra de Efesios 3:16 al 17 이렇게 기록해요. está registrado así. 성령으로 말미암아 우리의 속사람을 능력으로 강건케 한다. Diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, 믿음으로 그리스도께서 우리 마음에 계시게 한다. que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. 아멘. Amén. 마지막 때에 En los últimos tiempos, 교회 공동체가 견뎌낼 수 있는 힘은 la fuerza, nosotros iglesia y comunidad, para tener fuerza en permanecer, 믿음, es fe 기도입니다. y oración. 아멘. Amén. 우리가 이것을 믿고 Cuando creemos en esto, 우리 교회도 nuestra iglesia 오로지 también. 기도하기를 힘쓰는 교회가 되기를 원합니다. Queremos ser una iglesia que se esfuerce y sea unánimes en oración. 그래서 성도 그 누구도 가난한 자가 없을 정도로 Para que lleguemos a un punto que entre los santos de la iglesia no hay nadie que le haga falta alguno. 내 것을 욕심내지 않냐고 나눌 수 있는 믿음. Una fe que lleguemos y crezcamos a un nivel de fe de que no sea codicia, sino repartamos lo que tengamos. 누군가가 나를 미워한다 할지라도 Que si alguien me odia, 그를 그리스도의 사랑으로 품을 수 있는 믿음. una fe que llegue a un nivel de fe que pueda yo abrazar a alguien que me odia. 아멘. Amén. 누군가가 나에게 악을 행한다 할지라도 Que a pesar de que si alguien me hace una maldad, 선을 행할 수 있는 믿음. una fe de poder yo pagarle con bien. 오직 믿음과 Todo esto es con fe 성령 안에서의 기도입니다. y dentro del Espíritu Santo dado en oración. 아멘. Amén. 우리가 이 기도에 힘을 써보자고요. Vamos a esforzarnos en la oración.
아멘. Amén. 기도하시겠습니다. Vamos a orar. 사랑의 하나님 감사합니다. Dios de amor, te doy gracias. 우리를 고아와 같이 홀로 두지 아니하시고 No nos dejas como huérfanos en 우리 esta 안에 tierra, 계신 성령님이 sino es el Espíritu Santo 우리의 dentro de 삶을 nosotros 인도하시고 이끄신 quien 것을 guía 믿습니다. nuestra vida. 하나님, Dios, 우리가 이 성령을 의지하여 queremos confiarnos en este Espíritu Santo 하나님 앞에 더 나아가게 하여 주시고 para ir delante de ti mucho más. 우리의 삶 가운데 기도의 능력을 부어 En 주셔서 nuestras vidas derrama gracia de la oración 하나님의 능력으로 살아낼 수 있도록 para que 도와주시옵소서. con tu poder y fuerza podamos vivir. 하나님의 능력이 Que el poder de Dios 기도를 통하여 역사할 수 있도록 por medio de la oración pueda obrar. 우리에게 기도의 능력을 부어 주시고 Danos y derrámanos el poder de la 기도할 수 있는 oración. 힘을 부어 Derrámanos la 주시옵소서. fuerza para poder orar. 감사합니다. Te doy gracias. 예수님의 이름으로 En el nombre de 기도합니다. Jesús oramos. 아멘. Amén.